Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, good morning everybody. How are you? Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya harap kalian dan saya dalam kondisi sehat. Okay guys, today we are going to learn about something that very interesting for you all. But before that, let's have a look to the following video. Are you ready? Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I am Fira Noviana. Today we are going to show you a legend story of Rawapening. Once upon a time, there was a poor boy came into a village. He was very hungry. He knocked at every door and asked for some food, but nobody cared about him. You can count on me. Sha-la-la-la. Excuse me, is anybody here? Who is that? What the hell are you doing here? I'm so sorry, miss. I just want to ask you for some food. I'm really hungry. Do you have some food for me? What? Are you crazy? I don't know you. Why you suddenly beg it to me? Go away and don't come here again. Push, Okay. push. Go away Okay. now. Go sorry. away. After that, the boy was still looking for some food by knocking at every door. Suddenly, he found some food stall, and then he came slowly to that place bravely. Excuse me. I'm really hungry. I hadn't eaten for 3 days. Do you have some food for me? What? No. But please, I'm starving. I can die because of this. You made my customer feel disgusted. Get out from here, beggar. Hey boy, listen to her. Get out from here. You makes me mad. Go away. Okay. Sorry. What an unlucky parent. He smells not good. Such a rubbish. Really made me nauseous. I'm so sorry because of this. Okay, no problem. Then the boy continued his journey. He saw a little house near a river. He came closer and did the something like he did before. That was knocking the door. He was one to quit, but he optimised and he tried once again. Yes, who is there? I'm Angga, and I'm asking for some food. Do you have some food for me? If it's okay. If it's not, I'll go away. No, wait. I have bread. It's sari roti. I have blood. You can bring whatever you want. Really? You are such a kind person I ever met. Thank you so much for this. Thank you so much. It's okay, no problem. By the way, I have something for you. Oh, okay. You can give me something back, but you don't have to. No, it's for you. It's a gift. Take this susun for you. This is special for you. Take this. Thank you. By the way, thank you so much for this. I'll go up. Thank you so much. Have a nice day. Then the little boy continued his journey. While he was passing through the village, he saw many people gathering on the field. The boy came closer and saw a stick stuck in the ground. Everybody tried to pull it out, but nobody succeeded. Then the little boy wanted to try. The crowd laughed at him. The boy stepped forward and pulled out the stick. Suddenly, water came out of the hole. It did not stop until it flooded the village, and no one was saved from the water except the little boy and the generous old woman used the lesson as a book. Well everyone, that is a legend story of Rawapening. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
What do you think about the video? Is it interesting? Do you want to learn more about that? Now, I'm going to ask you to see the following pictures. Are you ready? Okay, let's begin. Okay, all of you are correct. Today we are going to learn about narrative text. Narrative text dalam bahasa Indonesia atau teks narasi dalam bahasa Indonesia. But before we learn more about narrative text, you should know the objective of the learning and the basic competence. Here you are. Okay, baik. Today we are going to discuss about narrative text. The first, we are going to discuss about the definition. What is the definition of narrative text? The definition is narrative is a text that tells a story and in doing so entertains the audience. Sebuah naratif teks itu adalah sebuah teks narasi yang menceritakan sebuah cerita, dan ketika kita melakukan itu, tells a story, tentunya adalah entertains the audience atau menghibur para pembaca, pendengar atau pemirsa, tergantung dari media yang kita pakai. Nah, itu adalah fungsinya. Saya ulangi lagi, narrative text is a text that tells a story and in doing so entertains the audience. Itu adalah definisi dari sebuah narrative text. Dan kemudian after we have known about the definition, let's study about the purpose of narrative text. So what do you think about the purpose of narrative text? Kira-kira fungsinya apa ya narrative text itu? Nah, dari definisi tadi itu sudah disebutkan. Kira-kira yang pertama adalah to entertain or to amuse the readers. Untuk menghibur atau sama ya, to entertain dan to amuse itu maknanya sama, menghibur para pembaca, tergantung dari medianya seperti saya kemukakan tadi. Kemudian apakah narrative text has another function? Apakah ada fungsi yang lain? Ya, we have. Yang kedua adalah to make the audience think about an issue and teach them a lesson or excite their emotions. Nah, ini makna dari kalimat ini, to make the audience think about an issue, adalah untuk membuat para audiens ini berpikir tentang sebuah masalah yang terjadi dalam sebuah cerita, and teach them a lesson, dan mengajarkan mereka sebuah pembelajaran. Pembelajaran apa? Tentunya adalah moral lesson. Jadi setelah mereka melihat atau mendengar, membaca cerita tersebut, mereka itu pasti akan mendapatkan sebuah moral lesson. Dan selanjutnya adalah or excite their emotion, atau menghibur emosi mereka. Nah, setelah mereka itu membaca, mengambil nilai moralnya, mereka itu akan emosi mereka akan termodifikasi intinya. Seperti itu. Jadi the function of atau the purpose of narrative text atau fungsinya itu apa sih? Yang pertama sudah saya kemukakan tadi. Yang pertama adalah to entertain the readers, and the second one to teach a moral lesson to the audience. Secara singkat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah examples of narrative text include. Nah, itu maksud dari kalimat ini adalah narrative text itu bentuknya apa sih? What is the form of narrative text? Itu terdiri dari apa saja bentuknya?
Pertama adalah myth. Myth itu adalah mitos. Nah, mitos itu apa? Mitos itu adalah sebuah belief atau kepercayaan yang atau cerita yang dipercayai oleh masyarakat. Nah, mitos itu contohnya adalah larangan orang memakai payung di dalam rumah. Kemudian contoh lain adalah pamali ketika kita menabrak seekor kucing. Itu adalah mitos, sebuah belief yang dipercayai oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah fairy tales. Fairy tales itu adalah dongeng. Dalam bahasa Indonesia, fairy tales itu adalah dongeng. Contohnya banyak sekali. Contohnya adalah kancil, cerita kancil dan buaya. Kemudian cerita yang hubungannya dengan dengan cerita dongeng banyak sekali, saya yakin. Kemudian selanjutnya adalah legends. Legend itu artinya adalah legenda. Legenda itu tentu saja kalian tahu. I believe that you all know about legends. Contohnya seperti yang saya kemukakan dalam gambar tadi di awal. Contohnya adalah cerita tentang legenda Bandung Bondowoso, kemudian Sangkuriang, kemudian Malen Kundang, kemudian ada Timun Mas, kemudian ada Banyuwangi, banyak sekali. Selanjutnya adalah science fiction. Science fiction, fiction itu adalah fiksi, science itu adalah ilmiah, fiksi ilmiah. Itu banyak sekali film-film sekarang yang mengadopsi cerita atau temanya science fiction. Contohnya adalah film Naruto, kemudian Avengers the series, mulai dari ceritanya Iron Man, dan selanjutnya itu adalah science fiction. Dan itu tergolong dalam genre-nya adalah naratif. Dan selanjutnya adalah historical fiction, adalah fiksi yang hubungannya dengan sejarah. Di Indonesia itu contohnya adalah cerita Si Pitung dari masyarakat Betawi. Dan selanjutnya adalah romance novels. Itu adalah novel yang genre-nya adalah roman. Saya yakin kalian tahu itu apa. Contohnya saya yakin kalian sudah pernah membaca. After you all have discussed about the definition and the purpose and the examples of narrative text, now we are going to learn about the generic structure. R itu adalah struktur teks dari naratif. Nah, di layar kita mempunyai 3. Yang pertama adalah resolution, orientation, dan communication. Nah, kira-kira dari 3 ini manakah urutan yang benar? Yang pertama itu yang mana kira-kira? I will give you maybe 30 seconds to think about that. Which one is the first, the second, and the third hierarchy? Kira-kira urutannya yang benar yang mana? Oke, next. Oke, have you done? Oke, urutan yang benar adalah yang pertama adalah orientation. Jadi generic structure dari sebuah narrative text itu yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah complication. And the third one is resolution. Kalau dalam if I translate to Indonesian, orientation mean orientasi, kemudian complication artinya adalah komplikasi, resolution artinya adalah pemecahan masalah. Nah, generic structure dari narrative text yang pertama adalah orientation, the second one complication, the third resolution. Orientation adalah orientasi, complication adalah komplikasi, resolution adalah pemecahan masalah. After you have known about the generic structure hierarchy, the first one is orientation, complication, and resolution. Do you know what is the meaning of orientation, what is the meaning of complication, and what is the meaning of resolution? In the next slide, I have scrambled the meaning. Fungsinya sudah saya acak.
manakah yang orientasi, manakah yang komunikasi, dan manakah yang pemecahan masalah atau resolusi dari tiga ini. Okay, I will give you maybe 30 seconds to decide which one is the correct definition of orientation, communication, and resolution. Okay, have you done? Okay, what is orientation? From the three statement, which one is orientation? Okay, orientation it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Nah, orientasi itu adalah ini definisinya. Orientation definisinya adalah it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Maknanya adalah di bagian orientasi ini itu adalah paragraf pembuka di mana karakter atau pelaku dalam cerita itu diperkenalkan. Jadi adalah paragraf pembuka di mana karakter-karakter atau pelaku-pelaku yang ada dalam cerita itu diperkenalkan. Itu adalah di orientation. And then what is communication? Nah, communication ini adalah where the problems in the story develop. Nah, ketika masalah dalam cerita itu berkembang. Jadi cerita itu mulai dari awal kemudian berkembang menjadi puncaknya masalah itu di mana? Itu adalah di komunikasi. Nah, setelah komunikasi ini tentu saja adalah resolusi. Nah, apakah resolusi itu? What is resolution? Resolution means where the problem in the story is solved. Maknanya adalah ketika masalah dalam cerita itu terpecahkan. Nah, generic structure-nya yang pertama adalah orientation dari ini. It is about the opening paragraph where the character of the story are introduced, and then next one will be complication. Complication itu adalah where the problem in the story develop, di mana cerita di mana masalah dalam cerita itu berkembang. Yang tadinya kecil itu menjadi puncaknya dalam cerita. Kemudian yang terakhir adalah resolution, means di mana masalah-masalah dalam cerita itu terpecahkan. Slide we are going to discuss about the grammatical features in a narrative text. Okay, in a narrative text atau dalam sebuah teks naratif itu di dalamnya ada beberapa ciri-ciri gramatikal atau disebut dengan ciri-ciri tata bahasa. Oke, salah satunya adalah yang pertama di sini. Narrative usually include the following grammatical features. Yang pertama adalah dalam teks naratif itu ada yang namanya nouns atau kata benda. Nah, penjelasannya di sini bunyinya adalah nouns that identify the specific characters and places in the story. Maksudnya adalah dalam teks naratif itu ada kata benda yang fungsinya adalah untuk mengidentifikasi karakter-karakter khusus dan tempat-tempat khusus yang ada di cerita itu. Dan yang kedua itu adalah adjectives that provide accurate description of the character and setting. Di dalam teks naratif itu ada kata sifat. Kata sifat di situ itu fungsinya adalah untuk memberikan deskripsi akurat atau penjelasan yang akurat dari karakter yang ada dan settingnya. Setting di sini itu maksudnya adalah latar belakang dari cerita tersebut. Kemudian selanjutnya adalah adanya verbs atau kata kerja. Fungsinya adalah verbs that show the action that occur in the story. Jadi kata kerja yang menunjukkan aksi yang terjadi di cerita itu. Dan yang terakhir adalah time words atau kata-kata keterangan waktu. Di sini penjelasannya adalah time words that connect events telling when they occur. Itu maksudnya adalah kata keterangan waktu yang mengkoneksikan atau menghubungkan
event-events atau kejadian-kejadian dalam cerita tersebut, dan kemudian memberitahu kita kapan cerita itu terjadi, seperti itu kira-kira. Nah, to make it clearer, what you are going to do next is to find the noun, adjective, verbs, and time words yang akan kalian lihat dalam video yang akan saya tayangkan setelah ini. Are you ready, guys? Okay, the video tells about fable atau cerita tentang hewan, and what you are going to do is find the nouns, the adjectives, verbs, and time words yang ada dalam cerita fable yang akan saya tayangkan setelah ini. Okay, are you ready? Please check out the following video. Once upon a time, there lived a fox. He was cunning, as well as mischievous. One day he met a stork and invited him to dine at his house. Dear friend, why don't you come to my house for some delicious beef soup? I would be happy to, said the stork. The fox delivered on his promise of delicious soup. But sly as he was, the fox served the soup in a large flat dish, while he himself could lap up the soup in a jiffy. The sad stork could only dip in the tips of his long bill in the flat platter. I made the soup myself. Isn't it delicious? Please enjoy, said the fox. The stork remained silent and pretended to enjoy his meal. At the end of the evening, however, the stork left the fox's house, hungry and humiliated. Keeping in mind the treatment meted out to him, the stork invited the fox to dinner later that week. Dear Fox, please come to my house for dinner. I'm cooking meat tonight, said the stork. Thank you, dear stork. I would be delighted to come, said the fox. The stork cooked minced meat and served the same in a long, narrow-necked vessel. While the stork could easily munch away on the meat, the cunning fox was forced to be content, licking the remains of what ran down the side of the vessel. Did you enjoy the dinner that I made especially for you, my dear friend? Asked the stork, with a mischievous smile on his face. The fox remembered his mean trick on the stork, and had to admit that the clever stork had outwitted him on this occasion. After you have watched the video, if you found any grammatical features on the video, did you find any nouns? Did you find any adjective? Did you find any verbs? And did you find any time words? Now it's time to discuss what you have found on the video. We move to the next slide. Okay. On the video, did you find any noun? Okay. You should found the noun as on the screen. The first word of noun would be, the first would be fox, and then followed by stork, soup, and then dinner, and then house, and then the word meat, and then the word face. And what about the adjective? The first one is the word cunning, and then followed by the word is mysterious, and then delicious, and then the word flat, and then the word hungry, and then the word humiliated, and then the word long, and then narrow, and the word mean, clever, large, and confidence. Next one is about the verbs atau kata kerja dalam video tersebut. Yang pertama adalah
kata the word met, untuk kedua dari kata meet, kemudian the word invited, and the word pretended, and then the word asked and remembered. And then what about the time words atau kata keterangan waktu? Yang pertama adalah once, kata once upon a time, and then diikuti kata one day, and the end of the evening, and later that week. Nah, itu kira-kira kata yang kita temukan dalam video yang telah kita lihat. Jadi setelah kalian melakukan latihan ini, harapannya adalah kalian akan paham betul bahwa grammatical feature dalam sebuah narrative text itu bisa diketahui dari kita melakukan pengamatan seperti itu. On this slide, we are going to discuss about the language features of narrative text atau ciri kebahasaan dari sebuah teks narasi. The first one is focus on specific participants. Ini maknanya adalah fokus kepada partisipan atau pelaku secara khusus. Contohnya misalnya teksnya berjudul Malin Gundang, maka fokusnya itu kepada partisipan atau pelaku khususnya, yaitu Malin Gundang. Kemudian ciri kedua, bahasan kedua adalah use of action verbs, menggunakan kata kerja aksi. Contohnya adalah berlari, kemudian memanjat, bertemu, pergi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah ciri ketiga adalah the use of linking and mental verbs, menggunakan linking dan mental verb atau kata kerja mental. Contohnya adalah kata suka, cinta, benci, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari kata mental verbs. And the last one is use of time conjunctions and use of past tenses, menggunakan kata hubung waktu dan penggunaan past tense gitu. In the next slide, I will give you a text entitled Cinderella. That's narrative text, of course. And what you are going to do is find the language features, find the specific participants, and find the action verbs, and find the linking verbs and mental verbs, and of course find the time conjunction and the use of past tenses. And we're going to move to the next slide. This is the text entitled Cinderella, and I will give you for about 15 minutes to find the language features. The time is up, and now it's time for us to discuss what you have found about the language features on the text. Okay. First one is about the language features. The first is about the specific participant on the text. You should find the words Cinderella and stepsister. As you can see, Cinderella, and then stepsister. Okay, that's about the specific participant of the language features. The first language feature, specific participant, and then the second one is about the action verbs. We found the word called. Kemudian the third language feature is the use of past tense, the word were. They were very mean. And then the last one is about the mental verbs. The word is they hated Cinderella. The mental verbs atau kata kerja mentalnya hubungannya dengan perasaan adalah kata hated. This is the review of our lesson today. Narrative text is a text that tells an imaginative story. Narrative text adalah sebuah teks yang menceritakan cerita imajinasi atau cerita yang tidak nyata. Next one is about the purpose of narrative text. The first is to entertain the audience. Fungsi pertama adalah untuk menghibur audience. And then the second purpose is to teach moral lesson.
atau mengajarkan nilai moral kepada pembaca. And then the generic structure of narrative text is begin with orientation, complication, and resolution. Struktur teks dari naratif adalah, atau struktur teks dari teks narasi yang pertama adalah orientasi, komplikasi, dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Okay, thank you guys for your great attention. See you next time. I hope you enjoy my video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.